bari misilimo lo hal konton ma falam ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jamake ana musulu hana fota hal konton bi wuranina bari nya controla misilime ya controla tigininta ya controla controla famaji gobe control mento ni wolmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alin si takhira to beta tilin hera to beta na hawra wa hatu al musu hero di lamma amata bi ki comme nin ustajo alhaji muhammad la amin ni safa en ko danwa na beta invitation ke jam fayda alaman ki tala ni trifulo be programme lu se to du ñoxon to xa ben soit ateta kan soit anteta kan kulu hasiya para alhamdulillah l'essentiel momenti bi alhabi le la ñini al taala fana abeten ne ku ku na waxato man si mo ni fi nga sa ngane le to ita ku me fo waxato ko awa bi le malumati ni alhaji muhammad lamine bin ala halar dula kirin nabela la sumun na sumun kan sumun membe mahammeri aben bele concerné musulmans bele concerné abe dimbati go bele concerné abe dingali concerné abe falu concerné abe be concerné woto barjani benala sujet kan folo ha question posé musulmans be ma mbatri be kontona atel men bebe na saha kanja wahato yinto ani na ustaji ba fanga ni wolmu alhaji muhammad laminati alhaji muhammad lamine nyin ahala kanu ahala kitabu kanu dino la fa salalem aha bota si men fananto jahangolemo jahangaya kanulalemo jahangaya de malalemo mbe nyalla fonni ke lama fonni ke menu ni la ko bi fanga bulla nin kon ki la ko bi fanga bulla ma fo kulubali ya ma fanga la ma fo ha n'importe quoi fo ma fanga la ngol bo men na liberté babul ala ko kan bari nya kan muslime ya kan to mo men na ha to nyogo ja se to nyogo kele to mo men na hala fa saroje ko ha men fo dino ha men fo ko ni bari ngabe konin to nyabulu ki babulu ki hala fasa kona be to nya to nyogo to ki hala fasa wo mo hodolo mu intala imam lamine bi konton namba fo len ko assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbarin jahangulu mbarin jahakamelalu mbarin misilmolu mbal bi konton na nam jama konton ngana question posé ma جنين جنفان فلو نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد عباد الله اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أجرنا الله من البدع آمين. بارنلو أرسل حقوتو biura min nanje situation forcée kanne namo asafamo asababu kenyenti mbatarande bulu di signa siama
mberandi wulu annulé lay comme Mustafa ha abangi nyamina nam waxatu dul to ha sababu ke atala getengoti ni on ta sababu ke antala la juroti nam donc bi comme abatama saba ko son wakali bi mana nimbari ngal xana sumu alu ya jalan kanato bari fo wakali fergo ko bi ka kenke namo na kunyali genti bi xam fanga soxla ko fanga na nimbari ngal xana sumu kukan vraiment ko min nyanta adama dinga muslimo be silanna namo be ngana wala kante ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam ko barka antena la ko la minina jahangol ko manyo ndin ko kana kunya alhamdulillah mini nam mbesumo nasumo le kambi sumo men ni batana kanno nam ina ta kan wolmu kelu num musudu la koti bata sumo kan janno harama nya bata sumo kelu la kulu kan jam bata sumo musudu la kulu kan jam bata kusia man fo jam kupul kono men ngalon ko ngakan nyon nyala kala la kodu duma bar bi tamu kuleti bon ni be sigirin jamano en kambi aseki en kanti concerne li wole mu nyaaje de janti babulu jang ku siama be mutarin jan ni wole mu ngaluti kanke ko nshamele no lonna de sa nyaase falen nyen no barinter jahangolu nsala mele no halame wato nsala me nyaadi lonna lu lafo ko luti kanke be kirin neno bari amusuma silen bibe nyamen nabi khafo ko batatara ntelefanga la siye kono jahanga ya kono nya fo la ten nga fo bo ba fo la ko ni la ko mo khashiya ko bari ko est ce que wo c'est possible mari nga bi mo en réalité le mo bi musoli be keri nabi jahanga ya kono ma fo inte futu la bar satara i hajo be musola le bi khashiya ki fangati ne wolu ko bo nyan tel mo dimbati goleti be jidi kan mfana be jidi kan donc on sey en kulu dénoncer nyamen na alako men be imbaro la halon ko mbata tara kalama ko misilimo lu fana be kataka mo lu hatara kalama ha sinyi ni fana yita jamano ha sinyi fana yita ko bi musolu dolu la dia nyoya ya mba fala jamba préciser la musu kendo lu si haketu musu ni itente imbaro la ini kafnyo ya belarin kafnyo ya sembu le kam parce que ku bi ya fatam panci bije muso be kana tarai fang tara kono sain be kumala mo holle ma meni bata silo bula ibe sila kurmo nyintari wo muso wolu la wala hada bi jambi ni mahammal alhajma mallamini kabra hade ba ka ko kan kunu wo nimbi tema abata tahaman sede siaman soto benga ayita la hafu ka haka kelale wala hake jamfana mena la jang hanya sifa mo holu yen mun be mutare ala imam lamini mun katanna mun ngan joto mun kataja hanga yala mun ngan na muso dolu soto bi nimbi muso libeti la murti eke lu fangaluma mun kata yo mbela question ba tabe nam bismillahir rahmanir rahim bitama akumo damta alkala tola nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وقولا مبين فلا نيخوني نعم مبالتلا ترى لا فلان مبارين البيت ترى لا إغمى دي ما دو على فأرتلا نيسن بين سوابما نبي سموكنا نعم مارجي من سكالان كي فنفن دين نيسي أفوجان na meke na community munafannati meke mina muslimiya munafannati alamun min ala kuma walan kanafo amma min Allah ya rabbi fen din ni sa fojan barkasino le muslimo le munafanna aseno le na community munafanna naam hal ni ngataranten kono alamun yibula lala amin Allah ya rabbi bi ngesu na kumin kanten naam simaya le sake
mogo ga bon ku sifanu kalama naam parce que ni gala ko sini wakati ni tambitan ni nga ni mogo min ko ni sifa seno terla na communauté kono la naam imeno la naam bi kuma mbula mela naam barin très man la naam bar scandale de l'état réseaux sociaux la salilu naam la Guinée gol bulula naam au scandale wala keta sababuti confirmation di tantema min koto naam intran sa mele naam bar ni confirmation di tamma han la to dulu me han photo dulu na tamma naam nga to me inte fanga personnellement nga to men long naam nga mo men long naam o anka okuya ninga tere nun ko mo la ga fonyen mo min be vive kan tu abu du jang naam niseno wo faramula naam niseno bi tela auto naam bar mo min be vive la jamana kutakan nim man ke Europe janti fo Amérique du Nord naam et puis wo mo fa na malo nteni ni mo la liyembe nyadi naam c'est-à-dire ngo mo ni lo han degré jomonto ati go mo lo naam kabiro keta aganji go fara naam nka en ko kule mu yinti mo mi sigino min dafi naam ñino ni xatambo dam te samele ko kilin fula isetam bin tambi ñoxon ko kule naam mun tam da bola ni ku moto ku kutala naam mun da bola ni ko to un fangale la kula folo ani mbare muslimo naam parce que mo ime fen din na fisi ay fangati naam ina fo ko kunin de kala kon tala indi me menyinke ina fo kon na muso menyinke naam ina fo kon bare muso menyinke naam ina fo kon ba ina sati kon mo menyinke naam ko kundi ni mo golu sake naam ni hakilo sita podro alon ko kun fo be silaji naam donc wala mu kandi mo musolu ni musolu te makano naam forvolo to koton te kanon na naam koto wantala soni muso se kanon isi nyogon fikante ise dia nyogon nyen ise fani model klima lukara naam ise kuta manuke naam koto man terada naam bar kabrin ta information ni soto ngaja bota porte minula naam hampa kuntu hamu soje abafula adala akoko musola adate yen keti naam mogoni marke jamana kuta mogoti fola dinengo naam ama fo kan kuta fananta afo maninga kale naam adu aba fo kan tuma minna fana a confirmer de pascal a fo do lage ani kuso ga nyom ga sumbuji naam ngani fo kan jamano min kan ten jamano ni abe legaliser naga naam muso so futule jang kero ni kigere so futule jang naam amon ketanati jang naam bakar ko ni kunto la bulo jeto manyen na kala bamboti naam ni yiri kunto bulo ta jeto anyanta tulala yiri kuntu yale naam na man no feten na ke ngabim bi atuje iyo bar ni yiri kunto bulo ta jeto amman ke bamboti barama silanta bamboti mogol ganti me fiela o male mabonya donc bi na communauté kono la phénomène de bati d'antegedi naam kabe explication di tantema mogomini fotanya ni mogomini tatanna mfa contrôle la tanga kilo la bin ko ko tola naam nma ta tere vraiment nma analyse kono la nma remarque men keji nma ku dan tele faham naam a forfora momenti mogomini mu muslimu lati naam bari mankara naam
ibe le megen ila megen ta dingira min fanante man na megen daji gola namo ala nya sina nga daji go man na megen wala namo ni on te sigi ta kemi no kun fanan kemi no fanan man ke mo holuti mo gomi se dino ite ila dimba yanula namo jan kanan sin kanan mi de kombe kuma kan musolo dron kan jan no parce que ni ko do keta ko jan ni be kawala ibo idula ma isin na takidula ina ta kawala jile namo nte mme musolo dron condamné se kelu fanan condamné namo ha sababu ke kushaman duti namo alamun benna sawaba ma amma min Allah ya rabbi bari ni mo masirandi kubalati namo na tere tan dum ni mo holo découvrir min to mo hono mi soto jamano nyin kan musa fon ko soto dula iyo wala ko odi din jamfa iyo bari na tere ke mo odi mo hono ri nalulo no iri babalulo iyo iri bembalulo iyo iri la satelo iyo hal ni man dino sariyanga belo bari ga dino lo imegenta jahanga ya daji golula ni imegenta mislimi ya daji gola namo donc ni mo hono na ti fanga buluka virtuel c'est-à-dire il a télévision masarari la murti il a jamono découvrir وغاي كي يجي فان كومباري فان لا بول دينو كولا هي فانتو دنيا بلو هي فانتو دنيا بلو نعم نو انت هي فانتو تبابو لا كولتور بلو يو سيستم بلو نعم الحمد لله رب العالمين التلا من مغولدا نعم جان انت لمن كي كرنالتي نعم تالو باي la fitana la dulandin neti dron aya kilin neti namo tuma don bela la aya kilin aya fulati alquran ko la anin kila al hadith namo aya farfara mujamanti jamminna marida subhanahu wa ta'ala namo ako adama dinga dilan jamminna alquran ko la ba'ada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim namo أقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل نعم إن أكرمكم عند الله أتقاكم لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم ألترى جنة مفني ألترى كوكات تلغندا من ذكر وأنثى نعم كيلو أني مسول نعم هي يتلو بدي أفكار عن ذلك كيلو أني مسول تلو بدي لا بتا دي فخامو فنا بتا فخامو نعم أقول وجعلناكم شعوبا وقبائل نعم نقول كالناس شغلتي أني غابيلو نعم لتعرفوا على كفار سنقول لهم نعم برغبي كولا أقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم البيت مغو جندو مغو نيوما عليا البيت مغو با عليا ولا ما البيت على ناس سلمناتي الله أكبر كيلوبا نسولوبا différence wonta lu tema différence nim beje alu beto ala nya silanna wo différence le beje ala ya namo jante de namo donc mun ala ko ka halu da ko kelu anim musuli namo parce que kelu nim musolo lu haju be nyogon namo kelu nim musolo lu se nation soto namo kelu nim musolo lu se khabilo fana masoto namo mais ni muso tagata kenin ke tagata ha est ce que altala ga min fo nyawo bamba ta soso abata soso wo anidu altala mo soso kenya wotto ita dun silen surtout kuto to ko be sigirin kumina to mo sigirin kumina nano namo dino ha tongo sigalale
bongo be sigirin kuminna antala hatta mo sigi kuminna namo kumin te muslimi ala tagaran silu namo bar mbala fina min folo nyogo nyanja namo wala mo nyinti inya be balu nya min bela namo ani nya be masiti nya min bela namo ani nya be kuma nya min tagama nya min bela namo adama dingal senyi be ko piye nyogo male namo isa ko piye nyadi namo waya si sa ke ga ko piye namo télévision sa ke ga ko piye namo internet sa ke ga ko piye namo wala mo masiti nya luti wala mo tagama nya luti namo wala mo kuma nya luti namo wala mo do nya luti namo wala mo kara nya luti namo dunia ku kundi ate se copier nyogon bulla de namo bari ara copier nyogon bulla nya wonya akara ga min fali yongo nya ko ja'alnakum shu'uban wa qabaila wa min jotona wobe kuno bale furani namo nto mo malla min dinge akara ga civilisation dole dimma kuni ne dole dimma iyo wala mun da kuni ne tinna jahanga yani konna namo c'est-à-dire na keba min ko ante soto iyo ani keba min ko keba wol soto namo muslimi ala balunya ni kono la namo na futu kenyan namo na futu sanyan namo ani na kula tramanya na culture kono la namo fananta civilisation wolati namo mo ala la civilisation min di mais ça le développer iyo imi la civilisation abandonner ta hidden totala namo ni ga o kedro ibole mo ko bata déraciner ale jota kafilin famma namo bata déraciner c'est-à-dire ite fa mo menti ala hike menti ibata o bulka ibata trabule mo holu tapo Allahu akbar isa jala silan ini tante ini mo holu tan namo awtonal sita bulo mo madon wala mo danjeti communauté namo wala se kelola siaya wala se kushaman na siaya namo baram dana la jamin kan tan silam bela fila nyimbe mun na ko lati xangon hakkilu la bunya namo na ko ma ala ko ngala ko valeur do ben to lale namo nati hanga ya valeur do belala namo ntol fawal nyant valeur min développer la namo min man na dino mo so few namo nakke baado fana ila siko gulo kono isigita je kudo le kamma namo wo ko ila mission accompli le nakke ba ila mission accompli le namo abonya ira accompli le wallahi parce que wala ga kente dole be sigirin jambi ten iyo mbe mira la ke ba ni namo ke ba ni no almane manima men shawata ni no ya ga no si ya ga ni no mai la ko si aman no to namo min man ke dino doron tabulo ci namo bari da kula tramanya ci aman beji namo dino man to siginel la mo gonyanti ya ga la ko si aman no to le namo wo no fo ñu ko ñen be o lon ne namo ibota jahanga sati wo jahanga sati la ira ke ba do le terrain non ke ba do le terrain be non ko mon janga sati wutu wonya tun aka kudo le keje kudo le terrain be je mo ko le terrain balu la ñu kan ko min la namo bari mo mun to le problème di jambi silen na ko wala suya namo wala mo ñinti ni société occidentale ni ko la bité ntolu jahangolu bata mayelema amayelema iyo France jang Occident même manque France doronti mbata mayelema ndana ke monti mbata ke nte tiba bo la te fata finga Allahu akbar aboy bod lay ma sisi la way wasila dia lay ma malamini nte tiba bo la te fata finga namo khasabo ke monti namo na dino fagamu balia namo tumado dino fagamu balia al janna nan nukula meya khabula shaitan no fi ngula ta shaitan no fi de côté maintenant
namo kote masilandi ba namo wala be kanyandi muso ni muso lay dagamu nyogonna Allahu akbar namo moni muso lay dagamu nyogonna batadun na community kono la muso ni muso hakafo ki kome anen muso hadiya muso yen ki kome ke ni muso hakandi ala nyogon nyame iyo me muso keni muso dia nyogonye namo tabiri kunte fani kunte yo muso la kenya doronte namo kella kenya doronte namo altala gamin bula muso ni ketema wo min mu futoti namo wala sake keni mu allo akana kuntu jande elo ma alsi aketo allo ba lamini alsi aketa benar nere resolum reso kana o kedende nje deviation nje jambe na jante jang reso kana kuntu jang falo ma lamini connexion hana yo alsi haketo da benar nere ngalo dole jana kili wato dole ni mo la hakili roke ase kuntule voilà adi haketo la anni benar nde alsi haketo ala imam lamini benare sumo be diare reso kan tajande allo ale ba lamini ko dole hikili fo la reso tata na onte ante de ite trambe kuma la jante ante awa mbalo venela awa sile eko mense keni parce que futu la wulita même may taranjo le kan muso keni kela nam te keni muso di min se mo hol guwa nyogonye namo asiamanto keni muso kela te nyawonya na gatra futu be normal la yo kela o bammanko namo ibama mako futu futu la wulita min may bole mako futu namo futu man na wuli tabiri kuma namo aman na wuli fani kuma aman na wuli kukutama ala wulita futu le namo mo gol sa fala ko mu secondaire le tiwol minum ta fusi la kalama barni ho fanga bato ala imam lamini mo betu la je fanga sele mo kello dina so to goleto namo keni muso se nyogon kan goleto namo awa kano min nan tatula keni muso tema namo hakano min na sabati namo baro lemu namo abe wala mani nin karin kema abe wala mani nin karin musuma namo min mu futo ti wanya kukun din nati futo wala sabati namo na dino nin kono la wala mu wajibo ti kema ani muso iganyo ni relation kono to parce que wala mu futo la sabatoti espoir wala mu kela na nko espoir wala mu futo la sabatoti wala mu kela bunyati namo ni raje kuma be na keni muso tema yo muso be kuma le ko nyinta namo abeki turin kelema namo gitumaya inte kerin kanta godo dilama tabalulan tamasila no wonte na hidiya ga dunya be ta ga soma namo ni futo manyi muso be tala nya fi na tra ibalu futo bal sila yo kuma la siya kanna kuma la janya namo bibi problem men beje na min identity namo muso min be wulila muso min be ike tulay bro muso sala namo
imusinyo la kula namu hafuto sai musinyo la khayla futo lusa imusinyo la kula namu hakula bi nyoko puto namu mo kulindin kuto namu mo min birin kunin namu ida min jara tibabul la fiction namu virtuel namu ida min jara tibabul la wala gache mo altala gato sigima fen dinna namu inyan talehi matubola namu namu to wala ba sigiri misiri mola for sakala namu namu allo ntulubila to wala ba sigiri misiri mola porno la sakala namu to wala ba sigiri namu parce que inya ba kuto min rewanya namu ni jalla sibe bulu karwanya namu mbe duwali yamal gi musakallanke ala muy gafamu janim benali to hol dénoncer la alay mama la ala muy gafamu janim benali le photo lu tala ngabula réseaux sociaux la ala muy gafamu bare alay mama la mini amun tikanga timin damuta isabari folo namu ndamna timin damuta namu mbe litri sambalale ham fanni mbe baluri ni ala son tamba kelola Allah tout janna kura assure afo ko kam ko benna communauté ko mata image don soto la sakfi mbe bombardement kilale awa namu wobe kala bombardement le namu ni wobe kala iratu irafata namu iratu namu ikata jaranga musole tiba ikata jaranga kele musole tiba mbatillo parce que bente jaranga muso dronti namu dole be jaranga kele le musolo namu jaranga nu ba jaranga kele musole mu namu ni dronti ibatan fahamu mbata je fahamu awolu iratu namu irafata namu ibe min to c'est pas normal namu ibe jahannama la nyinin kay fangayen jahannama masilandi namu iyo ibe jahannama la nyinin kay fangayen nyim mo gor mbe kuma la ni maten din kanyuti namu mo gor mo timin bata dinga soto namu itaba mi la ko dinga lon ti la korosikan namu ini ka funo ko telephone mutala ala be kuma la ala su kuma 1 heure 2 heures 3 heures de talbe kuma la téléphone la comme ka funo namu mustafa ga musuwa musu kamme namu aba fo comme ka funo ko nyin ken aba fo la ke yanko nyin ka funo ko nyin ni ko ko men nyin ja wala futo le be banna namu ikala fusi calculer ni kuma bi bula ko to ji namu namu ado kula alay mama la mini bare ila kumoy ibe tahalal den tahamo lonne meseda men ka ke yen ko akele chobitani akafunyo ho doto fayda ke ha bula fuchila akafunyo ko inna ko be gole ara ma sia ke fangati ke ka en ka simbo yin sinto ko kafunyo ko kurun le muinti ako ke en ka nin ke le la futu be sala ko barakate nin na kafunyo ko yante sala malo fu ibite bar aho fo ke yen ni na khifni awajanta min fokke wona namu ajanna fokke ne ko kiyenta ku ga salati mu kuma so me min ga sama wallahu akbar namu ke wo me fuska ta woma mu so me min ga sama namu bar jannin be tambere parti ni na fulo namu inde min fulam barin ke maluye namu ila émission to le ko paix et réconciliation namu awa nte kenge min folo janten yo mbakili le ko vérité et sans tabou namu mbe min fulam barin ke maluye kelu mi janna sakala namu ala min annabi mbe min foliyen ira muso min futuwa khadiye rakan namu ikama son ke konko hamuta namu alay mama lamine ngay fo la jambare ha kelu fana altilu malo de abade ko nyanna musol doron nofe ali tilu malo namu ni raje muso no tan so influence la
ha samba jahannama tilo kan yo isa tare mu asiamanto kelu la faiblesse la mu kono namo kelu la kunya ke bali ar mu kono antara baro ke ka nta kelu be ma de namo nta musulu be ma de namo ngai fole jang kabra da mutula mbe mo dantalolu ma mo minu te ko lu fahamri namo iteram bina village la tuma menna namo ni on tantamo malla min iteram be ban kutuma menna namo mbe tagala wuluto namo mbe tagala seno kala ha wurala mbe korili namu sobe korili namo bebe ko katana ni sita la rana to bebe korili namo ni gaje folo to dinga lu barakata jawke barakate usama ne gake namo wallahi mama lamini hakke musole be sabarni namo hakke kelo fanan trembe sabarni namo ibe korili to wala ci yogo manyimi atala hamin na tegeti mai kabara wala dinga se soto wala kono itolo dira kulu nyalo dira senola bari imu bannalo diti namo bunyani kuliyani khoromoka mais wato be se sangele bibibi ntawa gulu maten frigo kono be farin namo fano numa be kiri namo parfum be kiri namo senga be kiri sembe la barante keri mo won te barba golenna namo bara golen kirina min dambulula na bulo kono la wala mu ni la ke ini la musola futoti ika fata ila tambe di le ka funyo ko ke maluma namo ni la tiba to tambe di ka funyo ko ke maluma ina wura la tangi la musoma namo ika so fana ila muso khatu salon kono la no tite be salon kono ila muso be chambre kono ani mo ko tele be kumala fona wa utu bosi te hata hile hasino ubi ataka hile hasino ni la ko tita ita fana be sigino salon kono ni ka funyo ko do be kumala namo ada be to fo min na fa wo ga pantola wallahi musoni nuka funyo ko be image lana lima namo ibe image lana lima namo ibe ko fadiye namo ibe suwan le fola ibi daragela ibe fene be namo ita ke ku ikur kutumba be sigire fola namo nalu sita la rana to ku mega sa nar sita la ku mega sa nim muso ta ka fu ko ko dire mbe min foli en tan jamin be tambila jele be mata pore kumba sam pore kumba pore kumba alay mama aha ta fusitu ba be fola le kenu ha lay tulula ila muso le plakar lu ko ka ila dula be na saka pore kumba ila pore lu hala bo ila muso ni mo kana kafu inya bala jati ko muso yi min jankiten hali ta fa ita min na aka fudu mu ita min na musoti namo anti ta ko folo bunyari abi sabote na nyame na abi sabote ro nyale namo ni ga uje nyame na alon ko isina kele ji sabote kan wonya namo na mi da so ko ike da wije wallahi inin ta fuskala ma abi sigirin je ka kesino ko ti ko ni yo wallahi muso do fana ta ko a fele sigirin da je jam yo anta fuila jam fo kumba ba afronte sigirin salon kon la je fo telephone no kumo namo kelo afata tugula ya ma ira katajira musulu satisfait la ranato namo ira kata ila musulu satisfait la ranato namo ibo musulu ni bekele lesbian tijam ibo musulu ni bebule la musulu ko jam ala ko sila kan koma ake ninke mala baro fo do fo ina ya do fo datu kunte ninke mala baro ke ni ha muso je muso la murtila salon ha fo ko kele fanan tala baro kela ni ha pore je sanna mi ha pore je sanna ke nyala isalon satra wojana ital tem faita ko kele be ko lu la bulari donc non ela non fanan fo hanon bamba wo mu ku baleti ado muso lu fanan jang isa muso do lu fanan parce que ya lo nouvelle sita mbale kabini kumo en programme nata hadi la mission tambire ani mbite maten mbata idana kumo men fo image do lu bata masoto kuma kan do lu bata masoto wo mu ku baleta ha fo ko kumo men je fo la réalité le mu bi bon jahanga muso
abente de ngay ne fa damu to la ja abe ja hangole to bi munna isa jere mo be sa te kilinga la mal mem sa te kilinga la mama lamine albe sa te kilinga la hi dinga ta hata ha musu doya hata ha weekend kije hata ha sije aldum be sa te kilinga la wodum menadi hata ila la ran kilinga to kombe ta halan kafnya kombe ta hala sila jele dinga be moto moto ama fo ko sa te ni sa te de albe be sa te kilinga la omeke voilà omeke o fana ko la namu negi la photo tanyal da sara adu manya khindi la photo tanyal ko di la photo tanyal be manya khindi awa to nga photo illa ko ni to nyal fana na sara la to nyal fana be manya khindi namu akili yente ke kula namu c'est-à-dire mo ko wulo kono la wala bana fana retour de capital kono la namu iselo khero bumba solo jaminna namu andu bata khero soto bata dimelo soto namu ibana la mo marelo soto la namu ni wala mile fen dimma fuy musinyo kodu khana tu jahanga musu kenyi lula namu hakuna foto no masa sala ma ta kungolo namu attention iratu ni ma tu iyo mbibe exposer le kilin wallahi mbatan kali alala enquête min ngana sogo min soto wonya ngana mbulo la parti min kan wonya iyo appelle comme nira genombe muta iyo nira ko muta iyo na idia janjanya tanya wonye seta hayra atangama haya cha kwala iyo awon mbo position de matin nira je tembe sikrim bela firindi mba fola ngalon nan kombe min fola ça existe Poro vule bi fana poro vule bi la fana namo bari ngana to ni soto wana ani ngana image mi masto mba utiliser la vrai mais ma silentere Mustafa na jirine namo het me ta kawala di namo akan te akati bu janna ku anya fiu akajan ku anya kan sedna mi na wona ko bari to fa na ta mun yinin jam mbe kala nyadi awa nkana ko wala siaya mbe min foko to keliye ani musu keba biye atala masakallanki namo alquran ayoni ayo le munama mo gobe masilan am bay matilin mbata lon ko te la fusinta alqiyama kuto namo parce que ni no mo ho saka wanduma namo ya le ko wal asr ikoko kanyanta ka wanduma namo wal ashra namo parce que vous savez ne be madini ngako la ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim namo bismillahir rahmanir rahim namo margo wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr namo ikoko ayoni ko garni alquran danta ayoni na mashallah Allahu alazim ko tumbata mo golu wasa namo to yele moti mari ko hi kali la hansarula namo akhi kali waqtula namo akhi kali dunya la namo akoko adama ko jondinge ko be bonole to abe kasaru le to Allahu akbar barana tala différence pour le jongolula ako illa alladhina amanu wa amilu salihat namo ako ko fo mo min tongo ndiata anata bara nyumala kenin kera ka fu bara nyumante muso ka fu bara nyumante namo ni altala dun ko komin mo ko bara kurmolu iko kusifa wodolu wala mu jahannama to dole ti mebo abada namo mbare munna ibila tili kilim ibila duniyani
min dunya ni min kun tawassutu imalo ini likinu simo ka futalu menna imalo fo so ho male be fagala fo lo ko le ko le be fagala ya faga bukuru kan ya ta jahannama jahannama ni dum ni dum ta jeba tula jere bukai inte wala Allahu akbar idum be tagala no munna mbari iman kan wusila namo sagi ko ili ke rasunu min na diera fo ke agafo ala gafo no nyen ala no edike namo kapu yala laranga to yo ala ka no edike min na diya ila turwala ma fo ke ni na dinyen musume fuskila keme min keno ha fo kele fana ni ha bo nala si se fongo ya hana musuma baranta doron ha to fa irin wonya ha ta ila ha wo fana ya fo le jang ha wo fana fo iyo inshallah mesila jema namo min logo bi la min nadiye mbare ne yalla min découvrir musul bulla wona ou bien nyada musul la min kala do mo virtuel lati namo o do min ta ko nyati wala mo film lati namo porno mo film lati montage de namo ijo wurge ni kala wona ijo ko min be kala wona wala client to nyati ala ni annabiye he fanyale mo to nyanto poti toute la génération mo gonte kere musa ko ko ne mon porno film doje namo ime wo fode ite kem mafo namo banta mantara hypocrite ko la mo ko ni se ila paselu itam biya ko doje bibi ala mun nya haram ya la man ta fe bitu ko ala sa nyaani namo parce que alhamdulillah rabbil alamin namo mo gonte évoluer namo mo ko met niveau kilingé ma namo kun fo le adama dinga beda yo ni jero kun fo rimuta jero ke ira ko ira danno namo bari ira jero kun fo go ira na ko fo ira jero fana kun fo go ni mi ka ta ta ira turbe jahannama tato ala mun kishila gal tangawo amma min Allah ya rabbi mbane khamusul min bibul la ko kono nya ikana tege woto ou bien kemin jibul la kana tegato ibala fila minna ko ikeyen alors min be kharamu yarin aytani la ketema wala muninti fusinte inyande min bela ibabul se min beke abebe da garin na yini ketema fo fenkili wala be kanya andi nyimma iram gimbaya kafnyoya akomuma namo wala bu haramoti al fulotima nda futula lo made nta sungutu min kamar ngama de haramu le moti de al man kan kelawoti limbe mu nta janna ko min fula mbe ni fo kan futu keni futu musolo namo nta sungutu mutala min kamar mutala made namo wolun tel conseil ni kono namo wolun tel gaboto igadabula anti nyonti faw haram namo bara min be futurin sunna anin farlala wala ko be dagarin na wala tema sinay mbe min falam barin ke mani be namo mbanye mata musu kenyi mbanye futu namo khala di ila kumala namo itaba biran ko janna dunna no kono hake mebul la tije no wonte an sama wala de itaba biran ko be sambo min dola ani be godo min dilama ani be fama min bulali kanna bajan kumba wodu ko wol dromu no wo dron tadi ni dan tawma ima chiku namo donc nse min fo mbarin ke mar fana nyi Allah subhanahu wa ta'ala namo akole ko ya ayyuhalladhina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا على الفن اللتن قتاما نالكم مغلو آيو نمو آيا بالتي على الفن اللتن قتاما نامو أني ألقم مغلو الله أكبر الله أكبر مبتا آيو نمو مبتا فو بي مغسيا مبتا آيو نمترسي مبتا فو سابولا نامو adu alhamdulillah rabbil alamin ala muwaffaqa wala siyalan kono la amin allah ya rabbi wa anfusakum wa ahlikum nara eta
mo be fen fen dinkela video suno jakko salo ashahada ibe yimbe ke kan ibe kunyuma min be ke kan ba be ke kan na alko fo se kisi tama Allahu akbar abete alhamma mallamine wala fam famu ino futu na fo se kisi tama namu ino ko be ke kan fo se kisi tanyin nama namu altara be tanyin nama sidan ko itamo konte mo mallamine ndime kunnan fangala tanga tama anim bonso anim bur kono mo ko responsabilité namo ifanga na tanga tama mbari ngai kan isigiri bulo croiser ite be sigiri be calcul min ke kan calcul mo moti bo tula dunia janne ila calcul nyanta kele la dimba alla dino la ti iri la dimba alla dina iri dino la dina ira muslimi ala sabati da loma wallahi mbatan kale alla nim muslimi ala sabatirin kemin na loma jarangol kono la mo ni janna bo bulu sogola wona wulu terante bole bulu sogola hal nin ka tere man satisfait ni ke gulula ila tankania ila alanya sila masake ila diya ko kusi fawu namo bar ni dina bo kono ke salle de musique dancing iyo ila bo kono ke musique la medulati namo salfana ben ala bi tulaji namo la ransere ben ala bi tulaji namo fitiro ben ala bi tulaji namo suba ko ben ala bi la han midi tumo ina wulle ko be salla ila muso nyala c'est-à-dire ila muso man dina wojito aman dino kilingi da koto ina ma tilin fusi fananna namo ina ma tilin dino la fusi wallahi ita ba miralin ko bi sila so hotono ibal qur'ano karanna tasabiya be mutaribul nya ilo ni television to abiyon ka tele joti ate woti de non ko ndina sayi bor man to ka tara sudi ko ko ka tara ilo ko ta hala kanda kan lambe be karamu yari mo ko ni sanan janna murti ko nya ayla ila 60% problème a fatanta kelo la kelo iyon baro be mbulla namo أقال قل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أن تدل موسيقى لمغوكم إتقل مما ناغا مصور ديما إما تلمنا أسو سببو ديما ناغا دينا ديما إما تلمنا أسو سببو ديما برني تدركي فضل الصلاة إلي كونسنتري دنيا نما يدين البلا إلي مصور البلا إلي موكرو البلا ما شاء الله أساتر ita mon fus faga nam asatrete mon fus faga nam alamun kisila khantan gawma amin allah ya rabbi kila sallallahu alaihi wasallam nam akoko kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati nam akum be mun ganir lalatin be be manyin kalale nan ganir sanaduma nam mbara ni na musobe ko ronta control wo kelala ni wurite be tawa kulunjino organiser le mayo de ndanta solinte kulinte solo dorom bi ma del la ta yi sigi dula do ta kulunji la maji fête privée ko wurile ko mbata lan ka fi ko compte la pour 2 jours ina muso be wulla be bayra sila ko mbata la jala ma fanga inya bala be ko min be kala kilingante normal ibe sigiri bulu ko croiser ta sabiya kumba mutari bulla ina television na sakala ibe hata ya burundula ini ka fuyo golbe kumala ibe takala sudin kola inte fusito ala kabaro min di bulla ibe bulkari Allahu akbar ibe ni ko dunya kontra sutu ni wakati to ibe na la kala la sani ibe fala la sani ya kala gaburo kono irda manyininka ni wonyininka ro botala al khirab no muslimin beba tabe tuma minnam bebe lo insani berama wa hato batati bebe tala al janna min betala al janna wala betala no ala mun tagala no amin allah min betala jahannam wal falam betala wala betala no ila mbaya al felanti dorin ite felanti dorin ibati la baro la saga bebe ka ila salo gani sumo gani jakko gani hijjo benta ila sadaqabo akhasiya abebeta namo bari iman son ila dimba ya luma tilinna wa hana ke barashiti
iman son dimba ya lule sabati la dino kan bo ko iman son imposer la ha alay ma lamini namo ibe kurunji kali nyala mana mana bunda be kali nyala namo nyalo be iba be kali nyala ila kito batala abata ben ka wa ko fayre ite kan bataki tita ta namo ita wala la silan nat do no ga fo yida ka sala yan ko akala ta fo de yo iran ka ta fanyin nema bare kumin jannata la kisi amman turbula silo kande namo amman turbula silo min kande namo mustafa da jala sai ko tara la ayu koddu lamu de wala ka kin ko ko be ga ayu ni namare ko moto ni sita ni da sigiri da salama ko ne mi la ayu yimma ku anfusakum wa ahlikum nara ni fangala tanga tamani bosolu namo يجي ميرا يمبسكي نعم يجي ميرا كتاب الحديث فلما صلى الله عليه وسلم كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته أو ولو إذا من ينكر وإذا من ينكر لمما كلا جنة ولا فين دنيا جن صلى الله عليه وسلم نعم نعم يو إذا بتكسيا انتلو إلى مسؤول سفا انتلو فايدا أما انتلو ما تليني نقول من جنة تلكسيا تعالى كم تغفروا ده ما نابوزا لا أكبر ina salo nin nambara min bo kayga wota beta ga dibulla sita nyuma wota ga dubulla si on abe kele wonyali abe asema falinne ku kenda tigo mai la mata hakke ku kurun kelati iyo awa la ma wala min way masala ina lo kilande ina lo kilande afota jamin ko iri fa ala tanga ifa na tanga iyo parce que ni ri fa ikilim na tanga mi to la tanga man na tanga no mbata ça fait beau le mai ki yere fa nyen ne joti ila tango mu ita fa yenne ti idi wala fana si bulolo kwa dun kun bawa kan ta fulo de kun tufana yo aman ya mara salula yo aman ya mara sumola fen din nim muslimi alamu aman son alay talantumla namo annemu iso fana na kurumma o beta ga do hadi bulla ghila nyuma ya do ta galawka isay mbeto tele na jama'a inte matan nabi tibo amita si amito lusi isa lubeta isa mo ko lubeta hibe la fay jahannama ta Allahu akbar oh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahu akbar wallahi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un awal mun be kisila kan tangaw ma amina isamin fon bari misil mo le bari jahan godle namo naw wakali nganna timbayal matili namo naw wakali kanan dingal lakano ta hasitin sabamela namo khayna ala yaku namo kanan na musalla kano sitin sabamela khayna ala yaku namo ala kan ya mara men ko na ken na mo ko na wulu ke ili la musalla ko buwa dunya jalo ka hadiya ala ya mo rafsa barnal ko ta dunya nalu dia ta dunya jam albe ko ala la khiyama de melaro wala awala mun benna sogoma alay mala mine ila bi sumo be ala tanto la be duali yen sima yala be duali yen jate kende yala bi ntena la takala jam man consigne do di mogoluma muso kendo lu be kering parce que njana mbembe fo kana na fo jayen ko muso kendo lu be kering njana ko mo men fanam fo jan kelu fanan kendo lu be kering bar ko mo jana na jam men kan kelu men si muso lu mabaranta khatularin muso se satisfait nyame kharmadi nyale mba fola bele fola jala ma man lamine jana wala fo muso ya xamenta ka hadiye ni wo se al se ñon diana ko le ke alay ma man lamine jana men fo tenke ni muso fenga be daga talal tema fa jana jam men fo donc muso anyabe men na fongo la muso fana e kani de ni men ngadi ya fa nyin ken na ha nyin ken nan te nyin na hadinye ke fana kana na wonya doron hijunga muso ka wonya doron parce que ni te satisfait te beta kura alhamdulillah ta haju beta no muso fana na droit le muyinti e satisfait nya me ha fana na satisfait wonya ala hakuma nyo nyen feeling hatralité ma a halo menga dien e halo menga diaim wala ase dia soto nya di muso fana so folo ete yen menga dia te yen ante ko hana juruma kun na tendron ko do hasiya bare alay mama lamin la fo ko jan ko mba be le fola jam bi wala haken daje sila non fananto ala ko muso kana na ite ke to musula murtima
femma masidan kosi abu abekeri nebi bi janni be kili ala kelu mabi kili ya muso dolu made muso wo dolu be dan serelin bi khasiya ke gana doluti donc fo nga non ne fo mo kholiye muso fana men be muskendo mbana men be sigiri muso dolu fana bije ise mu hodu dragele ko ise muso dragele e muso dragele na kese fem foye e ni mandala mela muso tuta folie muso yo le dummo abila kenya be kuma dolu tala bi fole ye membe bending intime kumoma e me fiama ko parce que aja kelila wonya la haki ma fenge a muso indolu dum bije muso indolu ni ha muso masoto ni tahatati sena futi ke mi muso masoto butugo ala mala mina antonya ha nam merci jamin be la partie minna nam fom bari ngol fana nga nyaaje yo ko kidim be jero be kharam yarin ne kema abe kharam yarin musoma namo umutunki kema musize tambi mento akana fa musinyo goye namo akana fa mo goye namo na man ta kala njuro le niyo muso fana ni ke fana nya muso se tambi mento ike kana fa mo goye namo ni muso histon ana ke be tambila membe to atena ke se tambi membe to hanin fo ka flo oduli namo isenyora na murti parti wolonto namo isenyora na murti dingira wolonto yo nta ninke seketenne yo e kabrim al bahanta danta fanke abenna te matenne bedenne yo nta bawlo awante ke wonte kedi problem dam to de kemi mu keti tila tawlu nyakaraye namo atala ke se tambi min ta tawlu nyakaraye namo nini kata wonti ko be sagila bungola na ke bata kero damta namo bare ni ke kana kele be mata ta ku do de kuburi ni nata a expliquer bunyakan kuliyakan horonoka bare ke do falam biji allo ntulubila la mawla ntulubila ke do falam biji namo nim musota ta ku do de kuburi namo halama de kuburi ke bulla namo bara ha de kuburi ka funyo olulufi namo na ko ka ko fula ke nyamina ke sa wuli ita holo nyadi ita holo nyadi yo asa mira ko janna ta holo ke kutale fi namo kada mo be mira wonya namo na ha don ke kutale fi antan ala foliye namo alon ka janna lo musole fi am sinyo le janna o faye namo ko prononcer kelu musodo reteni ibe hani fem fole ke bien yo إما غني كوفرتير كلامي كيرتي نعم والله مصطفى نين كيني مسولا انتين فوتو امامبك دي اونت فوتو لا هالي سيبان نين الكلام ما مديما يسي لا مسوكا مو كنت نتي نين تفوتو اسام ما مغول ما ساكو نعم باسكو bi mo wolo so kumale réseaux sociaux ni an tout téléphone libre min jamo wolo bulu ina satra to reto ina satra bis kono ina satra avion kono ina satra ikili ina satra park kono dunya de modangi dia dunya bi iti fole na sala namo kuma ide safo namo ike ma ba kalama ila muso me ba kalama mo me ba kalama ila sakara abata ke sarden zakarati wala hake bi mogo nyanti hakilo tula beske ni ra changement di la foyer kono ikana banaliser question le poser iri hakilo tugaku ninga tracé réparer la réparer janna be kala trop tard wala mu nsawla fonyo gonyen awa dugo bata tala dondi inshallah ko barka je dafa dato men la ila kumo en ka pre ngai ibule hataha mbe ne fola misili mo be en ke ni muso be comme ala imam allah min jana jam men foten nga liberté di muso nin keluma ite muso ni bata ini ke bata me nyohonto fayda nin te satisfaire ne ou bien ko do lu bije woli bi mankerin
ini ke khasumon ke hari mambalu malun toto afaye nteme sa ni se kafule bare fayda nteme kula kulon ou bien iba abima nyame afaye wonya ala kwa halon non te ke ini ke se sanji kilin sanji tanke albe kafula ibe dinga sotola même musinin ke ya munafangati ite malon idun tafi ha faye bo wo sumuntale mo hafo ke li fananye ni musu tahata fo yen e kana fo de hafo ka jana en ko kuntanya ko le jana bla wolo mo de ala mama lamini jana jam men fo nyaten e bon i ha penge à partir de maintenant be conseil men di la keluma be conseil men di la musolu fanamma ite ke kudo beleje ahadiyen ne i musulu mu i futu le mo abe khalar yari ya comme albe khalar yar nyoma nyame afa en bi men de nyame na mum fanga ba mbeta ko modolu me janni ibe murdo mu ngadi yen nga fo yen ou bien nga kila nim fulo be bun ko ou bien nim fulo mu ngadi yen afo nyen ou bien se mun kila na si toro futu obuloma na la ho fo nyen parce que futu ko non se nyon toro le kudo bi ya hadite me sa trasi do nya gale men se men toro nya men man dia yonya na le khaw alla firin wonya ala hasumun ke ala fulo tema wallahi sa jali be nyaje la kuma al se nyon fahamu al mam ku men na le perdre la sa rattraper wole mo ala mam lamine ni be mada la lo kan e xisara nga adanja oyo o venta nsemi fo nyon ndron bari yo si xakotu namo ndami fo kan janta fo la dabayama namo dimbati gole munti namo musti gole munti bari musti gole munti namo di musti gole munti di keti gole munti wallahi alhamdulillah rabbil alamin mais comment me faut quand mais inte kem personnellement mais éviter ñu folandi muso yen namo mais éviter folandi kiye namo pour ne pas que à table le number to nyato namo non number de la jala namo iber mo ko l'ouverture d'esprit namo il l'esprit de kai kama il est ko serré pour que ta itere na kudulla don a expérience bi tabulu a londo bi bulla ini mo gol seno sumunna ini no sumunna peyen Kenya do to mais isono le sumunna mo gol en parabole ala ko sa faham namo phénomène mi tourner là na communauté kono mbetula alama bolaki amin allah ya rabbi mbatala la fanan danga be la parce que munna yo ntolu ngana lutmin da mutatembe continue le jusqu'au bout inshallah et comme ngani fo yen yo nim atigolo ike kui renoncer isagiti ko ala bati la photo kisi page kono man da fa contrôle ta exposé le de namo intentala intam go la photo la namo barati gol be bolle kenala de parce que mo minu ga fo nyen namo anu mo minu ga fengola namma namo woruma nim mo yin la liyan wolo namo indun ta fo liyan fana namo adun intana la tula wala ni pareta namo I am osifa le chegoro le nyingato namo isegoro le nyingato namo khafu kalman sa ni man yin ketembe ne kerila namo alamun be kisila hani tanga ni honna jarbi nya sifa ko amin allah ya rabbi bari nsemin fo toujours namo ala ni annabi mbari ngi kimalu ana musmalu alunga mislimi ya muta namo ngamma sitiyalu mafalin namo min be ji fatiru masoko sokola wanya sini yumante namo nenge be sokola da bulo be sokola iri mama jumanja nenge sokola mbari nge iri mama jumanja da bulo sokola alu mbe buluka alu ngabula kila bala sunna ko sallallahu alaihi wasallam ngaji silasoto namo nunna musolo ngaji silasoto namo nundi ngolo ngaji silasoto namo ngadi no la sabatin na bungol kono namo na television na sara la doya namo na alquran wala siyaya namo na dina kuku wala siyaya namo ninna musulu tema namo nanna musulu kawati buno kono namo kelente son konta fusilti namo ninna woke wala be kelente nyanji sulati namo ala la tema robe wul kono inshallah fitino wala sama inshallah barni
man na mustimba ya ndingal nim na musol buka iko be hangal nto ran fu kataka ki bodi ni doronti ni no dum bena le keta la bodo yinto wato ila ko amambe tinyar ngala joti ita rabbu qulu tinyar qulu tiya mo soto iri tinya iri dunya jam ita kana faka ita ngi sulale beno o dislante no awa wo ko sey kilinga le gambul la katar bin bari muslimol be ma fi haqqatu ala ni annabiyen kumanya aninna kufoni naga taminna wa sa haqqatu ala wulita conseil le inshallah ala wulita conseil le parce que nte nina mirale bibibi ma akula mfanga la hotela te bari mama so mfanga la de asem kirale ala mun kisila kantanga na jam fayam mfanga la na jam fayam na dimbaya la na jam fayam dingala parce que kukunding fanni be baluring imi fanga ko ma so boy fanga namo insani po kande konto lu bata kisi no mbe ba kono le mbayi fo kam fangale anatu ala kom beran yilitu namo ala kom beran yilitu beran kiko namo nkenna kata kenna dino la sabakin na lolu ko wala badinna awa isa duanya isa barangal be kontama isa duanya nin ko fana ko na communauté musolun kenna communauté musolu be made ngawo fo le kabra da mutola dingil be na communauté ko la mbar musolu beji ndim musolu beji ndo ko musolu beji min fana mbato na mo lolu mu ni mo barin na ci nkanu te lolu mu ni be kilim men no fatanna nin fatanta kusifa ni to bar me fatan janga kama me fatan janga yama me fatan sateluma me fatan jamanoma woto nde min be fo ka ben fanga concerneli abe mo kutal concerneli ala ni annabiyen nse min fo mbari wali yen ngangiritu betken na dino mutam bulu fulula nabula kila bala sunno no fi sallallahu alaihi wasallam adu ala dhikr in kuntum la ta'lamun ni konta filita igal londi la lo mani ninka trete malo wala fatiya ni roke asiya man tawtala fi mbeden sabama be kumo dan najande da fa fulata amin وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام سنكلي سنكلي كبركة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين c'est ma sola fonni sire tantu man sa damma atar men jana Allah tangata albatan suivi han tanjambani bar tamemu ça vaut l'appel alamunal sima alamunal jato kende ala njana sumun sumoy menkan alamon be kisila masibo sifa himma khadamadi nyama sonia kumo ni hada mota gidi kesolemu na bota abata ta halla njana sumun jam man na jang ko hamo ko doya man na jang ko mbar musu kuma lay mama lamine khafa nyame na be bulu bar musu be bulu dingal be bulu men be ni ku sifa ni to mfam mo hol le muyti dole mon dingal le dole mon doxol bitangal le muyti mais ku kurungo sidde no sele ala ko membe kurunya la ifa mo hole mo ahadabula ala ko ahadabula akana sembo soto société kono nyen na wulita wulema insha Allah be continuer la nyin ku sifa lema ku fusi na ben na société kono na bungul kono na habile ko c'est normal nganay kan kenen nga ko dénoncer hakuma ko lukan arko génération future me bula pièce kono nyamenna ala ko si sila gemo ta nyame sido me musiratar mustaqima sidoti dunya yi soto nyadi manfo alkiyamola nata wala la dunya ja ala ham ki sabuti masula fondi sila kal sabuti nata wala kan do kula handa si dunya ja wala hakke nyoho nyen sabu nyimati mba fe nga kenyo nyen sabu nyimati ba dunya ku woku inena ma kele muhammad tara konto kele wo kele ni te ba kelo kela dino yin kelo men ha damuta to nyala fasa la men ba la fasa kan e ha mo holu soto le tous les temps men bi fanan kelela nyin ne be ko lu kono la wala to
ngan na botu du ngan singelo alodula ngana mo jahuya ngana mo kele ngan ne nyima hataranna ni ngan ne nyima bila billahi wallahi ngan ne nyima mo kele kiram baleti isa jere mo ho na loti ko ame fa nga sotema ha fo ko mo me alo ko wonte de mo sa lo ko mo sa tante ki bi tinyala ki bi kra ko beti bari ila ngan ne la senia ani be ko le men na iba kala ngan ne men na wole se le ife hakke ki jabo ti ni mo ko kurungolu tema woto bar musulu nalu mo sobe lusi dante into mede be kurunya la ole mo donc muso nin ke data nyon nyande ko hi futu ken hon tema muso ni muso manda ni honye jamano yi sarja ngali beta fo bi ko muso ni muso se future ke ni ki ha futu kulle moti dino ha men ko alqur'ano ha men ko woto mbar muso lo alsi hakil tal fanko ke lu doron tal daragela bi de muso du bede je bi mede be kumandi ndi ma do fo kali billahi sallallahu murti isalla murti wala ali hakil tu ku de wala musu ñoko membe ko mo fali yen ke men se jarbi muso la ase ko mo men fo yen alla intimo hakalla intimuti alla bun ko ko hakalla bun ko tiuti donc arkana ñasi fa be yen men bi ni kete ini ke ha ñasi fa ñokon tema men ngadi ye ha fayen men ngadi afana ñala ha fo ñokon tema al se ñokon satisfait ñame al ko alla ko kana bo bantoto halbe kon to hafalen kambe wahti kuta inshallah ni karamo hol benari hafalen ko barba be barka bulala na karamo hol be fananye hafalen ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ntending aldoho aldingal kum tanyo Mustafa Sawane salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh